Yun na guys, lulutuin po namin guys ay tinatawag naming escabeche. Yan po yung mga ingredients namin guys. Pinaghahalo na lang po. Yun na guys. Ihahalo na natin yung pritong isda. Itong tinatawag na escabecheng pinobre guys. Walang lamas-lamas. Walang lamas-lamas. Halo-halo lang guys sa patis. Ayan na guys. Hintayin na lang natin na maluto. Ito guys, oh. Ayan na guys. Sinalo-halo na guys. Yun. Sige po. Salamat po sa Diyos.